guys, for today's video, nadula di ko og 5v5mm to male base. So let's go guys, wala tag 5v5mm to. So unsa tong kuan pili na gun o knife? Okay, kani knife sa ta. Okay, kani gamit. Okay, so let's go. So by the way, guys, first time na ko nakadulaan ning 5v5mm to. So let's go. Okay. Oh my gosh. Okay, let's go. May kalaban dito. Okay. Okay, let's go. Okay, oh my gosh! Oh my gosh! Yay! Okay, nakapatay din ko. Okay. Okay, bago ito nakadula ba? Nakapatay na ko. Okay. First time ako nakadula anin. Nakapatay na ko isa. Oh my god. Okay. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Ito rin mapatay ko niyo. Let's go, let's go. So, wait lang. Lang, higda siya. Okay, let's go. Let's go. Oh my gosh, namatay ko. I'm dead, sir. Okay. Go. Basta pagmukhang magulo, okay. Okay, dagang madinis tag knife. Oh. Ay, okay, let's go. Okay, itong, basta na itong gamiton. Okay. Oh my gosh. Wait lang. Ay, look. Wala, ho, doon nila mo gamit o gun. Okay, so mag-try na tag gun daw. Gamit o gun. Okay, let's go. Okay, kanya daw. Okay, let's go. Kaya itong gamiton na gun. Okay, let's go. No, magas ako patay. Okay, let's go. Wait lang. Yo, kami mo gamit agad. Sila, hot ko sila. Wait lang. Lord, die now. Namatay na siya. Siya namatay. Okay. Let's go. Ay, ulit ako dali. Dito, alo. Lagi, patay ko. Amin ako kung itaos. Naman di ay. Okay. Okay, na-die. Okay, let's go. So, unsa tong try dito ni. Okay. Look, mamatay si Uncle. Okay. Look, namakambak siya. Nadi mamatay na magamambak. Okay, let's go. Sorry. Okay, oh my gosh. Lang na sa akong likod. Look, Laambin ako maano. Dadi ko kablo mo gamit og gun. Ay, okay. Laban lang. Laban ni Zentrace. Okay, so sarap ada yun. Kasi pag-upang kabila, guys. Okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Oh my gosh. Unhan ko, wait lang. Kuras ano si... Uy, wait lang sa. Uy, wait lang sa. Oh my gosh. Wala na igo. Wala na igo. Oh my gosh. Ay, sa Uncle. Anti-die. Uncle naman. Ay, no, oh my gosh. Ay, ito. No, oh my gosh. Oh my god. Ito, beray lagi. Wait lang. No, kaigo. Di ko kaigo. Wait lang. No, oh my gosh. Nice pa akong pwede magamit. Okay. Yung kapatay o gun. Nakakainin ko. Oh my gosh. Okay. Okay, so, knife lang sa atong gamiton, Bikay. Yung kablong, may mukuan o gun. Magamit o gun. Okay. Let's go. First time pa ko nakadulaan ni ba? Okay. Let's go. Okay. Oh my gosh. Para na sila, nag-aaban na silang dalawa. Naglaban silang dalawa. Sorry. Naglaban. Okay. Oh my gosh. Wait lang. Matay si Uncle. Wait lang. Ay sa ko iki. Lo. Kadiki mo magamit og mga gun ay. Ako dili. Oh my gosh. Sa knife na ko ma-pro. Sa gun dili. Okay. Let's go. Okay. Oh my gosh, wait lang. May tao diri. Kay Uncle Bacon. Hello. Happy. Patay siya. Kaya nakapatay ko. Napatay na kong alien. Bitaw. Masyag alien kay color green ng color. Okay, lang. Nadya po ito katong bukod na to. Muni siya. Siya siya iro. Iro o rabbit. Ay, look. Muni siya. Kung ipatay ganina katong alien. Sorry. Okay. Okay, let's go. Okay, wala. Okay, gamas pa. Nangalapod siya. Oh my gosh. Kaning alien kayo. Nangalapod siya, guys. Okay.
Yay! Yay! Nakapatay ko. Okay, let's go. Yo! Napatay ko. Okay. Oh my gosh. Mga traitor lagi mga i-trade. Okay, so mag-gun ta. Okay. Okay, kaning golden gun. Trade. Ah! Do, pag-gani. Okay. Sila din karakter atong pindot ang igon. Okay. Pindot na. Igon na ito pindot na yung karakter na ano. Ano na to? Di mo kabila mo igawit lang. Pindot na ito yung karakter. Sa, delete lagi wait lang. Okay, nakapatay. Nakapatay na siya. Okay, let's go. Lag si Uncle. Si Uncle Alien. Uy, wait lang. Wala, niteleport na ito siya. Niteleport siya. Sorry. Okay, so, wait lang. Gusto mo itong method ay. Okay, wait lang. Kanisa doon na gun. Okay, so. Hindi ko pro mag-gun ay. Hindi ako mag-knife ko pro ko. Wait lang. Wait lang. Oh my god. Oh my god. Labanism lang, labanism. Ay, ito, pro kayo na siya, oh. Pagkili siya kaning ero, go. Ero ba na siya? Ero o rabbit? Dito may igo. Okay, pindot na yung karakter. Ay! Okay. Okay. Ay, lo! Ang ina namatay. Okay. Okay, so... What up? So, kayo sa tumami sa naganbi. Okay, sila tagkan. Dito po takakuan. Okay. Dito po ka, kapatay. Let's na siya. Ay, okay. Let's go. Let's go na kayo. Okay. Go! Kung namatay. I'm dead, Trace. Okay. So, mag-knife ta punta kay guys B. Okay, mag-knife ta. Kung sa may nindot na knife, oy. Ay, kani! Okay. Wait, okay, wala mga kalaban. Wala mga kalaban dito, Trace. Okay. Okay, let's go, let's go, let's go. Feel na ko na kalaban din. Ay, what the? Trace, okay. Correct, okay. Oh my gosh, tapos si Uncle Alien. Wait lang. Wait lang. I'm dead. Di patay ko ni Gobi. Cute siya. Rabbit. Okay, rabbit siya. Nanay bungot. Okay. Si Gobi. Okay, let's go. Okay. Sabat na kasi dari asa kuno gawas. Okay. Oh my gosh. Gobi! I will kill you first. No! Wala, ginapatay kong Gobi. Wait lang. Kanang rainbow atong gamiton. Kanintot man siya. I love rainbow trees. Okay. Okay, wait lang. Okay, wala kalaban. Let's go. Gawas ka. Okay. Oh my gosh. Nasi ang kalbi ko. Yes! Yes! Nakapatay ko. Let's go. Let's go. Ay! Namatay po ko. Lo, kung makapatay lagi ko kay Patin lagi ko nila. Pero okay na. Laban nila. Kasi nakapatay ko, cherries. Okay. Okay, wala tao. Let's go. Laban is okay. Okay. Okay, nauna na ko siya. Nauna na ko si auntie. Long. Lo, gidaunhan lagi kong Gobi ay. Gidaunhan ko ni Gobi. Okay, wait lang. Okay, ganito kami. Let's go. Let's go. Gobi, where are you? Para siya. Ay, lang. Ginapakay ko ni Gobi. Tabangin ko guys. Okay, so mag-gun sa tabi. Tayo daw pa na. Okay, ganito na itong gamitan na gun. Okay, tagan. Okay, hindi pa na gun. Kaya wait lang. Wait lang, nakilakitan. Okay, go. Wait lang. No. Di ko kaigo ay. Ito, mag-zoom ta ha. Ito na kung makaigo ba ta. Okay. Muna si ako. Ay! Naunhan ko. Namatay po siya! Katong oh my gosh. Nakapatay ko guys. Okay, kaya itong ganito. Okay. Namatay po akong katong gipusil na ko. Oh my gosh, gip lang. Gip lang. Saan siya? The rat! No, I rat! Wait lang. Wait lang. Alam mo baklay di ang kuan? Rat, ay mo tindog di ang rat? Di ba mo kamang naman siya? Di rat na mo tindog? Di ba mo kamang naman na? Okay, let's go. Bahala na. Ilahapod na, Charisse. Okay, so let's go.
Patayan lang talabanism. Jeez. Okay, let's go. Jump, jump. Okay, wait lang. Okay, mag-zoom sabi. Okay, let's go. Please, pro na ko ang gun. Okay, sa knife, pro na ko sa knife. Okay, wait lang. Kasi pag ko nakadulaan, di ba? Tak, si Gobi! Gusto na ko mapatay si Gobi. Gusto na ko mapatay si Gobi. Hapit. Hapit. Oh my gosh. Tawag ni muli kayo. Wait lang, angkol. Gusto ko pati Gobi, eh. Unhan lagi ang Gobi. Okay. Dapat pa kabalak. Namatay si Gobi. Meow. Ipatay ko. Nauupaw lagi ko. I'm upa-upa. Trace. Okay, so itong gamit na Gandhi. Okay. Look, ito na si Gobi! Si Gobi! Look, ako na talaga si Gobi lagi atong paminti ni kalaban ay. Si Gobi lagi paminti mo sa ako ka. Wala in. Look. Dapat niya mo pukot sa Trace. Hindi ko ginapatay ni Gobi. Wait lang. Okay, makabasa ako ni mo Gobi. Okay, kaya itong gamiton. Please, makabasa ni Gobi. Wala. Oh my gosh, wait lang. Wala. Oh my gosh. Look. Ito. So, din ako siya maigo. Wait lang. Gobi. Ay. Gamay ka siya. Di siya maigo. Oh my gosh. Wait lang. Gobi. Gitawag yung Gobi. No. Ano yung namatay? Ipatay ko sa nega, choice. Muna siya kai. Choice. Kai. Okay, so mag-con sa tabi, knife sa tabi. Kaya dito na ito mapatay si Gobi. Wait lang. On-hold ko na si Gobi kay. Pero okay siya. Wait lang. Hindi. Okay, napatay na ko. Si anti-Barbie, choice. Barbie. Okay. So, wala. Okay. Feel na ko na diri, naita o diri. Perminti lagi wala tao dito. Okay, let's go. Yay! Kita patay na ko si Kuan, Uncle Sai. Si Uncle Poop. Uncle Poop. Okay. Let's go. Yeah! Okay, nakapatay na ko. I'm so very... Pero okay ko sa mga kuan ba? Pag knife akong gamiton. Knife. Pag gun akong gamiton, yo ka ba? Gamitin ako makapatay si Uncle. Trees. Uncle Poop. Nag-dress lagi ka, Uncle. Ay, dress, ay. Hamil ako dress ba? Kung anday sa balbida. Okay, let's go. Oh my gosh, na ako si Uncle. Kami ko na namatay. Okay. I'm just approachers. Okay, so, okay. Ano pa ito? Oh my gosh, wait lang. Hi, Uncle. Helmet, oh. Ay, helmet na. Wait lang. Patamang tayo sa itong likod. Bisag mo. Hook siya. Okay, let's go. Padayon. Tabanism. So, wait lang. Okay, mandirado ka. Ano ako, okay. Oh my gosh. Kasi kasi lagi mo mukon siya, eh. Kaya naka-helmet, oh. Okay. Oh my gosh. Wait lang. Wait lang. Yes, napatay na ko siya, okay. Yay! Oh my gosh. Pero okay ko. Wait lang. Patay na ko. Okay, so, murag diri ako diri atong video guys. Wait lang. 17 minutes na atong kuan. Wait lang. Atong skin record. So, murag diri bro dapat atong ito. Atong video guys. So, please enjoy this video. So, mara to guys. Bye-bye.